अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक ज़ाहिद ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपडेट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि आज दो तीन इश्यूज़ हैं जिस पे बात करेंगे। एक तो है नमाज ईद और ईद उल फितर के हवाले से बात होगी, और दूसरा अपडेट जो हम देते हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो तो हम ज़रूर देंगे। और एक इशू पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो मामला चल रहे हैं इंडिया और चीन के हवाले से वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक और अहम बात जो है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगा क्योंकि बड़ी अहम बात है। मेरी वीडियो पूरी जो है सुनिएगा ताकि आपको वो अहम बात जो है वो पता चल जाए। सबसे पहले जो आज अपडेट करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो आज अमवात जो हुई हैं वो 78 हुई हैं पूरे इटली में। और माशाल्लाह नीचे की तरफ ग्राफ मज़ीद बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है ग्राफ। और टोटल जो अमवात हो चुकी हैं आज तक 32,955 हैं। और मुतासरीन जो है आज सिर्फ 397 जो है वो कोरोना वायरस के मुतासर जो है वो आए हैं। और सेहतमंद जो आज हुए हैं अफराद वो 2,677 हैं। और 2,677 के साथ टोटल जो सेहतमंद अफराद हैं उनकी तादाद 1,44,658 है। और जो मुतासरीन यानी कि कोरोना वायरस से आए हैं अभी तक जो है वो है 2,30,555। ये जो है वो आज की अपडेट थी कोरोना वायरस के हवाले से। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, ज़ाहिर है आप तो तकरीबन सबको ही इस एक्टिविटी के बारे में पता चल चुका होगा। ईद मुबारक पहले सब मुसलमानों को कहता हूँ। और दूसरा ये कि ब्रेशिया वाहिद प्रोविंचा है कि जिसके बासी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो नमाज ईद से महरूम रहे। जी बिल्कुल, ब्रेशिया ही सिर्फ प्रोविंचा ऐसा है जिसके बासी महरूम रहे। बाकी इटली के तकरीबन 70% इलाकों में नमाज ईद जो है वो पढ़ाई गई। मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की, हिफाजती तदाबीर के साथ, इकदाम के साथ जो है वो नमाज ईद पढ़ी। और इतनी बड़ी तादाद में जो है 70% जो है मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। कई जगहों पे कई इलाकों में तो खुतबा नमाज जुम्मा भी हुआ और जुम्मतुल विदा भी अदा की गई नमाज। तो ये हम बदकिस्मत हैं कि नमाज ईद जो है वो अदा नहीं कर सके। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो ब्रेशिया में अदारे हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, वो भी काफ़ी यानी कि बड़े हैं। अब उनके लिए ये नमाज ईद कंट्रोल करना, जहाँ एक ईद की 3-3 नमाजें हों, जमातें हों, तो उसको कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से भी इस नमाज को जो है, नमाज ईद को जो है वो ब्रेशिया में अदा नहीं किया गया। अब जो है वो चीन और इंडिया की थोड़ी सी अपडेट है वो बताते चले कि जो इंडिया ने अपना गासबाना कब्ज़ा जो है वो किया हुआ है लद्दाख पे और मकबूजा कश्मीर पे। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि चाइना ने लद्दाख में जो है वो तकरीबन 3 से 6 किलोमीटर के फासले तक में अपना कब्ज़ा कर लिया, यानी कि पेश कदमी की है। और वहाँ पे जो है वो चाइना का परचम जो है वो बुलंद कर दिया है। और इसमें वीडियोस भी आई हैं जिसमें बताया जा रहा है, दिखाया बल्कि जा रहा है कि इंडियन आर्मी जो है उनके जो अफराद हैं वो चाइनीज़ आर्मी के कस्टडी में हैं। और उनसे वो कह रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें वापस जाने दिया जाए। या अब देखें आगे ये जंग की सूरत हाल अख्तियार न कर जाए। अगर कर गई तो फिर वहाँ पे एक छोटे पैमाने पे जंग होगी। तो ये तो थी एक लद्दाख के हवाले से अपडेट। अब मैं आता हूँ मेन अपने जो है वो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जितने भी अफराद हैं जिन्होंने प्रतीता युवा इम्स में जमा करवाया था, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इटली कोविड-19 की मद में जो रकूम की अदायगी कर रही है 600 यूरो
اس حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے کہ وہ تو گورنمنٹ آف اٹلی کر رہی ہے، لیکن بعد دوستوں کے حوالے سے یہ انفارمیشن بھی آئی ہے کہ ایسے کافی دوستوں کے جو ایبنز نمبر وغیرہ دیے گئے تھے، جمع کروائے گئے تھے ایمس میں، تاکہ ایمس ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دے، تو وہ کائنڈلی اپنے اکاؤنٹ چیک کیجئے، ان کے اکاؤنٹس میں بھی ہیک ہو رہے ہوں اور ہو چکے ہوں، کیونکہ ایسے ایک دو کیسز آئے ہیں سامنے کہ اکاؤنٹس ہیک ہوئے ہیں اور آن لائن ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اب کس نے کیے ہیں، کیسے کیے ہیں، اس میں انوالو کون ہے، ایک دو جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی درج ہو چکی ہیں کہ ہمارا آن لائن اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی نے چوری کیا ہے، اس میں سے ٹرانزیکشن کی ہے، پیمنٹ کی کچھ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اٹلی میں جتنے بھی اپنے پاکستانی انڈین یا دوسرے پرتیتے والے دوست ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم آپ اپنے وہ والے اکاؤنٹ جو آپ نے ایمس کے لیے دیے تھے، وہ ایک دفعہ اس کی ڈیٹیل نکال کے چیک کر لیں، کہیں آپ کے اکاؤنٹ سے آن لائن ٹرانزیکشن تو نہیں ہوگی، آن لائن خرید و فروخت تو نہیں ہوگی، کیونکہ ہیکر جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں جو کہ پتہ بھی نہیں چلتی۔ بالفرض 50 یورو کی ٹرانزیکشن کر لی، پھر ایک دو دن بعد 50 کی کر لی، پھر ایک دو دن بعد 20 کی کر لی، 30 کی کر لی، اس طرح کرتے کرتے کافی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو کائنڈلی میری آپ سب دوستوں سے التجا ہے کہ آپ اپنے جو اکاؤنٹس ڈیٹیلز ہیں وہ ایک دفعہ جو ہے وہ سٹاتو کونتو نکال کے وہ چیک کر لیں۔ اگر آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اپنے کارڈز کو فوری طور پہ بلاک کروائیے اور جو ہے وہ اس پہ قانونی چارہ جوئی کے لیے جو ہے وہ کام آگے بڑھائیے، تاکہ آپ کی جو امانت ہے، آپ کے جو کمائی ہوئی دولت ہے، جو پیسہ ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ایک تو چھوٹی سی ایک التجا تھی آپ دوستوں سے، آپ کم از کم اپنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ضرور چیک کیجئے، اس کی جو ہے وہ لسٹ نکلوائیے، اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور چیک کیجئے کہیں آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کسی نے ہیک تو نہیں کر لیے، وہاں سے کوئی آن لائن ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ دو تین چیزیں تھی، آج میں نے ضروری سمجھا کہ یہ اپڈیٹ کر دوں، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، چونکہ ابھی تک یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ امیگریشن کے حوالے سے ابھی قانون بن رہا ہے، ابھی تک سامنے نہیں آیا کیا قانون بنتا ہے، کیا اچیومنٹ آتی ہے اور کس حد تک اوورسیز کو جو ہے وہ مزید ریلیف مل سکتا ہے۔ جیسے ہی آئے گا اس پہ بھی ہم تبصرہ کریں گے، لیکن یہ جو دو تین چیزیں تھیں میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور ابھی کے لیے اجازت دیجیے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔